lagi siang, Deng. Saya lagi dalam perjalanan nih menuju Las Vegas menggunakan shuttle bus dari LA sekitar 4,5 jam perjalanannya. Smooth ride, hopefully we'll get there soon, in about 2 hours maybe. So ya, tanah-tanahnya gersang nih sekitar kita. Ini lagi stop sekarang untuk istirahat atau yang perlu ke restroom atau toilet. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Planet apa nih? Sphere. So Las Vegas is also known as a city of light. We will see in a bit when the sunset lightnya seperti apa. Gedung besar, guys. Venetian. This one is called Palazano. Ada expo. Ada tuh tadi emang ada yang Sphere itu ya. Ini yang depan. This is a Palazano. And this is a Venetian. Side Wim. Just walking to the hotel to check in. Okay guys, we're in the center of Las Vegas right now. Lots of a branded store as well in here. The Grand Mall shops. Here's our hotel, Treasure Island. Just in front of us, there's a shopping mall. It's safe to say, but let's make all the stops along the way. Of games here. City of lights and also the city of entertainment, I guess. Alright guys, we just finished with the check-in process. So our room is going to be on the 17th floor. There you go.
17015 should be this way, right? Yeah. Here we go, 17015. Wow. Bathroom. Oh my god. This room for a good deal price. It's 340.000 apa 320.000. Hello Las Vegas. Haha. Wow. Let's find something to eat lah. Hello guys. Good evening. I'm in the middle of Las Vegas center here. Let's get something to eat lah. Okay. So the city of light. It's fun. Traffic jam. Woohoo! I love from Vegas. I love from Vegas. Nanti kita hari ini akan ketemu seorang teman kalau jadi. He's, I don't know, an old friend of me, I should say, when we're playing music together. Dia tinggal di Vegas. Kita ketemu malam, mungkin mau diajak tour lah ya, keliling-keliling Vegas. Alright. Whoa, look at that. Hey guys, this is the previous building that we passed during afternoon. It's called Palazzo, and this one is Queen, and the other one is Encore. Okay. Fast food. We got a biscuit here and some chickens over there. Selamat makan. Okay guys, kita jalan-jalan lagi di tengah kota Las Vegas. Nanti mungkin sebentar lagi we're gonna meet my old friend. Nanti akan dijemput. Kita mau diajak tour sama dia, nggak tahu kemana ya. We'll see. Dia emang tinggal di Las Vegas guys. Wow. Tapi nggak seramai di film ya. Itu ada Caesars Palace, tahu kan? Caesars Palace itu adalah tempat tinju yang paling terkenal di depan. Caesars Palace. Kalau tinju-tinju kelas berat, heavyweight championship, pasti ngadainnya di Caesars Palace. Wah, you guys can see it. Tadi yang mbak-mbak itu ngajakin foto, kesian ya, nggak kedinginan apa dia? Kamu lihat nggak tadi? Lihat nggak tadi mbak-mbaknya? Wow, look at that, Casino Royale.
the Caesar's Palace right now. This is the place for boxing match, heavyweight championship boxing match. It's right here, guys. Caesar's. And it also got the mall, shopping mall, I believe. That's the place, the sign. Caesar's Palace. It's up there. Ding 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 ding. There we go. Oh, it's pretty good, man. Ooh, that's the it's over there. Look at this. Look at this car, guys. It's so long. The car is so long. That's the miniature of a Colosseum. Haha, right? Colosseum Arena for the heavyweight championship matches. I think Spencer started telling me he's going to be traveling actually with him to the doctor. And let's compare it with the it's definitely very long. Cool. Oke guys, kita lanjut lagi, jalan terus. Ini nama daerahnya Strips ya. Jadi Strips itu adalah the main area of Las Vegas. Look at that, Las Vegas Boulevard. Wow. Yeah. This city is full of life. I think they will stay open 24 hours. I think so. Let's see that. Look at that fire! Flamingo. Okay, guys. Di sini ada dua restoran Gordon Ramsay. One is the Gordon Ramsay Burger over there, and the other one is the Hell's Kitchen. Gordon Ramsay Hell's Kitchen. Alright. And just behind it is the Caesar's Palace. Look at that giant buildings. Woo. Nice. Alright. It's definitely full of lights. Miniature of Paris, Eiffel Tower. Alright guys. Whew. Lots of lights and keeps going on right there. We're gonna find some sidewalk for my friend to pick me up. Check which sidewalk that I can. What is this, guys? Vegas vibes. I think it's a party inside the bus. Crazy people. Okay. It's definitely full of energy. The city. Nih ada keyboard di sandal nih sekarang jadi sushi chef. Crazy man, crazy ngapain man. lo di sini man? Motong ikan. Oh gitu. Iya kan? Itulah bro. Emang harus dadakan nih biar jadi ketemu nih. Last trip gue nggak sempet nemuin. Bentar ya. Kita
diculik sama Om Timothy. Ini guys, keyboardis sandal nih. Asas sih random. Dulu kita kalau tur barengan sekamar. Anjay tur men. Tiba-tiba Gile, kangen salah tur. satu pergi. Tur Keluar apa? pagi-pagi. Kota apa namanya tuh yang Tanjung Pandan? Taluk Kuantan, bro. Taluk. Iya kan? Nggak pernah denger namanya. Oh sama Barabai. Barabai. Kota apa? Salah satu tuh lagi gue nih? sakit tuh, gue habis pergi. Yang mana ya? Ada tuh gue Keracunan sakit. lo ya kan? Makan iya. kan? Anjay, gue nggak pernah denger tuh nama kota. Absurd sih kota ya. Sekarang tiba-tiba Las Vegas. Gimana mau ceritain dong Mot? Lo waktu itu gimana sih bisa nyasar di Las Vegas tuh? Anjay panjang banget coy, lu baterai GoPro lu nggak cukup men. Ya singkat cerita Tuhan bawa gue kesini lah, dia mau berkati gue di sini. Oh terus dari main musik kenapa jadi sushi chef Mot? Ya you never know man, Never know, sometimes ya. life give you something you don't expect. Ya awalnya kan gara-gara COVID man, semua COVID fucked up kan, semua screwed up, and then yang gue pikir cuma survival dong waktu itu, cuma mau put food on the table. Waktu itu kan gue juga session juga udah cut banyak kan, paling cuma apa sih, cuma sama Afgan, Gandarian, selalu sama kalian kan, sama Soul Vibe. Gue juga gak mau terlalu banyak session waktu itu karena udah berkeluarga juga kan, supaya gak terlalu banyak keluar rumah, jadi gue udah kerja di PH kan. Iya, gue ingat tuh Bikin jingle sama Anatman Pictures waktu itu. Terus COVID happen, udah shutdown kan, nggak ada panggung, nggak ada project, nggak boleh syuting segala macam kan. Terus akhirnya juga kasihan juga sih bos gue harus potong-potong gaji karyawan, sampai gue di titik berapa ya gaji gue waktu itu ya? Kalau nggak salah gaji gue waktu itu dari sekitar, aduh nggak enak deh ngomong gaji, pokoknya sekian gaji gue, potong sampai 1.700.000. Oke. Nah dulu pembantu gue gajinya 2.500.000 tuh. Gue sampai, coy, pembantu gue lebih gede gaji dari gue. Nah sebenarnya dari dulu juga gue ditawarin ke Amerika tuh juga udah sering banget teman-teman sama bokap gue, Amerika aja lu mah, Amerika aja. Cuma gue nggak mau karena gue ngerasa gue juga seneng main musik di Indonesia, kan berkarya di Indonesia. Sampai di titik again COVID happen, akhirnya muncul lagi itu ide, anjay apa gue ke Amerika aja. Amerika waktu itu gue punya 3 opsi, New York, California, sama Las Vegas. Pertama yang manggil gue tuh New York. Karena di situ ada gereja yang mau nampung gua, visa, pekerjaan segala macam. Cuma to be honest, I hate New York man. Gua gak suka banget sama New York. Lalu salah satu California karena gue juga lulus dari sana kan, jadi punya banyak kenalan. Lalu kita bawa dalam doa. Gimana caranya ya Tuhan jawab satu-satu kan. Dari New York tiba-tiba orangnya nggak jelas tuh. Nggak jelas, nggak ada kabar, kontak apa gimana, sampai waktu nyokap meninggal juga nggak ada ngomongan, nggak ada apa. Wah nggak jelas nih. Oh ya udah deh. Terus California, ketika COVID happen, California tuh banyak banget masalah. California tuh banyak, awalnya dari panic buying sampai a lot of raiding. Banyak toko-toko di raid, toko-toko dijajah. Panik lah namanya, orang panik kan pandemi pertama. Kemudian nggak lama ada keluarga gua, keluarga jauh sih, tapi itu kan kayak uncle gua gitu lah di Las Vegas yang telepon gua. Orang Manado kan, ngana pi mari jo. Las Vegas banyak pekerjaan di sini. Oh betul nih. Selama ngana mau kerja apa aja? Ya untuk sekarang apa aja deh gue sikat deh. Yang penting istri sama anak gua deh. Bisa waktu hidup, itu kan, iya, bisa makan. Waktu itu kan gue udah punya 1 anak tuh, si Gerard tuh. Nah kemudian pikir-pikir, to be honest gue juga nggak suka Las Vegas tuh waktu itu tuh. Karena ya kayak lu lihat nih, Las Vegas kayak begini kan nih, rame, macet, segala macem. Ya gue rada mager juga, cuma aduh, that's the only option. Dan gue ngerasa, karena again gue orang percaya, gue bawa dalam doa, gue sama istri berdoa, gue ngerasa pelan-pelan dikerucutin nih, kayak gue digiring. Ya udahlah, you know what, kalaupun gue mau pindah juga gue bisa pindah later. For now, let's go to Las Vegas. Nah ya udah tuh 2020 Desember, I guess 20th of December kita pindah kemari.
startup di sini, of course semua proses surat-surat juga masih masih berjalan sementara, jadi gue nggak bisa pilih-pilih pekerjaan karena nggak bisa sembarang masuk kerja. Jadi apapun pekerjaan gue ambil. Awalnya nyuci piring gue, coy. Karena restoran ya? restoran Chinese. Okay. Karena waktu itu gue ada pilihan itu doang, dan bukan di Las Vegas, di Utah, di kotanya namanya St. George. 2 jam dari sini. Jadi itu happen. Gua kerja hari Senin sampai hari Sabtu malam jam 12-an gua selesai, pulang ke Las Vegas. Ketemu istri gua cuma pelayanan, hari Minggu kan ibadah, pelayanan. Bentar, ambil tiket dulu. Lalu nggak lama, malam kadang malam gue udah mesti balik lagi ke Utah, ke St. George, atau Senin subuh balik kerja lagi. Setiap hari gue kerja 11 jam. Jadi gue kerja 6 hari, kali aja tuh 66 jam gue kerja. 66 jam seminggu, cuci piring, gaji pertama $2.000 lah. Lu bisa bagi sendiri tuh 2.000 dibagi berapa tuh, 66 jam dikali 4. Nah 2.000 dibagi tuh berarti berapa tuh per jam gue, sekitar $7, $6. Ya udah, itu kerjaan awal-awal gue, 3 bulan pertama. Terus itu juga di Utah itu gunung, salju, kaget banget gue biasa main musik. Tiba-tiba nyuci piring, coy. Buat orang yang nggak pernah nyuci piring di restoran, nyuci piring di rumah is different, Benar. Gue nggak bohong, sehari ada pressure-nya kan pasti itu. Hari pertama gue nyuci piring, besokannya gue bangun, gue nggak bohong, alarm gue bunyi, terus gue nggak bisa mati ya. Kenapa nggak bisa mati? Gue setengah sadar gitu, gue matiin nih alarm, tapi kenapa nggak mati? Ternyata pas gue melek, tangan gue nggak gerak, Nah, gue nggak bohong, gue nggak lebay, sumpah. Otak gue tuh nyuruh tangan gue, matiin nih handphone, gue nggak mati ya. Di bayangan gue tuh tangan gue udah mencet, tangan gue nggak gerak, getar. Gue telepon bokap gue langsung, nangis di situ. Gue gila, gue main musik berapa tahun, gue latihan sehari 10 jam, 9 jam. Sekarang jari gue mati gara-gara cuci piring sehari, coy. Cuma ya singkat cerita, ya gue nggak gitu lama sih, puji Tuhan. Gue 3 bulan, 4 bulan cuci piring. Terus ada temen nawarin, lu mau nggak pakai account gue nih, account kalau di Indonesia tuh kayak GoFood gitulah. Gue nggak pakai, lu pakai aja, lu antar makanan. Setidaknya daripada lu nyuci piring, lebih baik lu nyetir. Oke, fine. Ya udah, beli mobil bekas, mobil tua, berapa sih, $900, Corolla tahun 99 gue beli. Udah tuh gue nge-GoFood lah, semacam GoFood di sini. Waktu itu namanya Postmate. Nyetir, antar-antarin makanan, lumayan sehari bisa dapat $150 ya, lumayan lah, kali 5 kali 4 kan. Mirip-mirip tuh gajinya, tapi at least udah lebih baik karena gue udah bisa tinggal di Las Vegas, udah bisa bareng sama istri anak gue. Terus juga, tapi waktu itu gue belum ada tempat tinggal, gue masih tidur di ruang tamu di teman gue, di orang gereja yang numpang ya, numpang. Oke. Berjalan begitu lumayan lama ya, hampir 1 tahun, sampai sama ini nih, gue random banget. Jadi ada orang-orang nanyain kan, bisa ngajar piano nggak? Gue ngajar piano. Nice. Nyambi juga ya? Nyambi juga, gue ada beberapa murid waktu itu. Nah lucunya, gue nganter makanan, sehari gue nyetir tuh bisa 10 jam. Jadi gue start jam 9. Oh no, more than that. Gue mulai jam 9 breakfast shift, lalu kemudian gue sampai ini car freshener by the way, tapi pakai foto istri gue, keren ya. Ini ciri-ciri suami setia begini nih. Istri gue yang pasang sih. Tapi gue nggak copot. Sampai mana tadi? Jadi, gue nganter makanan, gue nyetir tuh bisa start jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Nah, jam 11-an malam itu gue udah mau kelar-kelar gitu kan. Ada orang tua murid telepon gue, Tim, besok ngeles jam segini sekian, bla bla bla, whatever lah. Terus gue bales kan. Terus dia bales, dia tanya, malam banget, lu kerja apaan? Lu kerja di kasino? Oh kagak, nganter makanan apaan? Postmate. Lu tertarik nggak buat bantuin gue di restoran? Gue punya restoran. Nah itu restoran sushi tuh. Gue nggak tahu, Oh ya udah, coba ya nego gaji. Waktu itu gaji gue $10 per jam.
Ya udahlah, yang penting lu belajar, lu apa, daripada lu nyetir. Gue pikir kan, gue hitung matematika, kurang lebih gue bikin sama $150 juga sehari, tapi gue nggak perlu bayar bensin karena kan Iya. udah cuma parkir doang kan. Benar. Tapi waktu itu tuh nggak pernah ada judulnya gue di hire sebagai sushi chef, cuma diminta sebagai asisten dapur. Kalau lu belajar, lu mantap, ya mungkin ada kesempatan lu masuk ke sushi bar. Cukup pikir, fine lah, naik, masuk, set, masuk, ketemu chef pertama gue orang Filipina. Ditanya, lu punya pengalaman di dapur nggak? Gue bilang masak telur gue bisa. Wah, setidaknya lu bisa pegang pisau nggak? Bisa. Oh ya udah nggak apa-apa, aman. Tapi bukan masak, buat berantem. Canda dia. terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa lah, yang penting lu nggak takut sama pisau ya, udah nggak apa-apa. Nah udah tuh pelan-pelan belajar. Nah secretnya di sini nih, Sa. Ketika itu gue percaya ya, sorry, gue bukannya gimana, tapi gue nggak bisa menghindar. Gue akan selalu mention setiap kali orang tanya, karena gue orang percaya. Gue percaya Tuhan giring gue, Tuhan kasih gue hikmat. Gue merasa setiap gue kerja, gue merasa kerjaan gue harus kelarin cepat. Setelah kerjaan gue kelar, tanya chefnya what's next. Nah di situ awalnya, Sa. Di situ turning point gue. Misalnya potong timun, kerjain cepat, tak, kelar, tanya chef, what's next chef? Oh udah kelar, oke, bikin ini, bikin, cepat, kelar, what's next chef? What's next? Gitu terus sampai akhirnya chef gue capek. Chef gue bilang, lu udah kelar semua, yaudah bantu-bantulah di sushi bar. Nah, Naik ya. kebuka kan? Kebuka jalan, iya. Masuk sushi bar, tak, sushi bar bikin sushi, kagak. Gue cuma, tugas gue waktu itu cuma ngambil nasi, taruh di seaweed. Oke. That's it. Di sini nyebutnya mat, rice mat. Nah itu nanti apa namanya itu yang nasi sama seaweednya nanti mereka pakai tuh bikin sushi tuh. Oh gue nggak dikasih tuh. Gue cuma taruh nasi, seaweed, that's it. But again I do the same thing. Bikin cepat. Tanya lagi chefnya, what's next? Again, bohwat juga dia loh. Lama-lama, ngapain ya timnya? Ya udahlah lu bikin California roll. California roll. Sat pertama bikin California roll. Ya of course lah yang berantakan or whatever. But again, gue setiap kali kelar diajarin sama dia, ya puji Tuhan gue bisa bahasa Inggris. But of course you're not gonna understand first time. Dan lu nggak bisa nanya annoying kan. Setiap gue pulang buka YouTube. Kalau gue pikir kalau gue bisa ngulik gospel di YouTube, kenapa gue nggak bisa ngulik sushi di YouTube ya kan? Iya benar. Kulik. Cara potong gimana? Karena motong sushi itu nggak bisa pakai pressure, Sa. Lu mesti lemasin tangan sama, kalau kata Gordon Ramsay, let the knife do the work. Oke. Gue di rumah pakai pisau dapur yang ada di rumah, pakai kertas latihan, sampai itu kertas bisa kepotong perfect, nggak perlu ada lipetan. Nah, again, every day I do the same thing. Kelarin cepet, tanya chef what's next, sampai California roll. Akhirnya gue bisa. What's next? Lalu ada special roll. Gue tanya chef ya, chef apaan tuh chef? Oh enggak, ini lu nggak bisa. Oke, lu California aja. Oke, siap. Nggak apa-apa. One day restoran rame, ya toh. Mereka butuh bantuan dong. Iya. Ya udah lu bikin dah. Oke. Bikin, singkat cerita naik, gue main special roll. Next gue liat nigiri. Gue doyan nigiri, dari dulu gue emang makanin sushi suka nigiri. Kelihatannya gampang kan, nasi sama ikan kelar. Iya. Tapi ternyata technical banget. Gue tanya chef, nigiri chef, can you teach me? Oh this is too complicated for you. Oke, fine. Singkat cerita, restoran rame. Mereka butuh bantuan juga. Kan? Mau nggak mau lah, tugas gue udah kelar daripada gue nganggur ya kan. Iya. Ya udahlah. Tapi again, dia ngasih tahu gue pulang YouTube, sampai restoran kelarin cepet, tanya what's next, sampai rumah YouTube lah gitu terus sampai akhirnya ya singkat cerita, I was one of the best in that restaurant. Nice. Itu cuma lokal restoran sih, nggak gede, restoran kecil, but until I was one of the best, ya top 3 lah di situ. Sampai chef gue bilang begini, Tim, gua rasa lu bisa beraniin diri untuk apply ke a la carte.
a la carte itu restoran yang lebih dining. Kalau ini kan all you can eat. Jadi kita main quantity bukan quality. Iya. Quantity ya udah. Naik apa namanya, hotel pertama gua ada hotel tua. Nanti mungkin besok gua bisa bawa lu ke sana, namanya South Point Hotel. Itu hotel pertama gua. Gua masuk situ, wah dianggap remeh banget. Kenapa? Karena gua dari all you can eat. Ini dining beda. Oh lu all you can eat, oh lu all you can eat. Apalagi gua masih muda banget. Ditanya pengalaman berapa? Waktu itu pengalaman gua baru 1 tahun, 2 tahun. Dianggap sebelah mata. Cuma ya itulah prosesnya. Iya. Belajar sampai rumah YouTube, lakuin terus sambil gue percaya Tuhan juga tuntun gue terus, ngasih gue hikmat terus. Set naik again until I was one of the best di situ, top 3 lagi. Dari situ gue putusin lagi buat pindah lagi sampai di tempat gue yang sekarang. Tempat gue yang sekarang itu namanya Blue Ribbon Sushi and Grill. Kalau orang yang di Amerika pasti tahu itu. Oke. One of the most well known sushi bar in United States. Nice. Mirip-mirip pantar-pantaran sama Nobu lah, hampir. Gua rasa sih, personal opinion masih di bawah Nobu, but it's still is a high-end sushi bar. And then sampai sekarang gua bakal ngelakuin sistem yang sama. Gua bakal kejar sampai gua one of the best di sini. Baru gua cabut lagi, again, naik, again. Cuma di sini, men, bukan karena ya elah, ya puji Tuhan ya teman-teman, wah Tim lu hebat, enggak. Sorry, gue harus bawa lagi, gue harus ngomong ini. Setiap kali orang tanya, Tuhan gue yang hebat, men. Bro, siapa yang nyangka, men, gue pemain piano, coy. Lu suruh gue, lu suruh gue solo 30 menit, fine, gue sikat, men. Ya elah, coy, megangin pisau, motong ikan. Ya kali, motong ikan buat sushi bukan kayak motong sapi, beda. Ada tekniknya, ada angle-nya. Lalu pisau juga lu mesti belajar, mesti asah di batu atau apa. Itu semuanya cuma modal YouTube, modal tekad, sama modal iman, Iya. Sampai sekarang kuncinya itu, guys, ya. Gua nggak bilang dunia kuliner lebih baik dari dunia lain. Cuman gua personally, semua yang gua bisa nikmati sekarang, gua nggak bilang yang gua punya ya, karena semua itu cuma titipan. Tapi yang bisa gua nikmati sekarang tuh nggak bisa gue dapetin dulu. Gue keliling panggung, gue apa, mau beli mobil setengah mati, coy. Sampai apa namanya, gue nggak tahu sekarang lu bikin 10 juta di Jakarta cukup apa agak stres juga kan? Iya. Gue di sini minimal ya anak gue, ya coy, Dua anak. 3 coy. 3 lo ya sekarang? 3, men. Anak gue ya ampun, tuh cewek umur 2 tahun udah pakai baju Zara Kids, men. Ampun dah, gue dulu apaan, men. I mean, it's not to say that I am great, no, but semua proses pasti ada hasil selama lu percaya, konsisten ya, lu percaya, hustle, lu punya berdoa, tekad, jadi men semua, men. Yuk sambil makan. Makan dulu, guys. Oke. Panda. Sampai ada koi juga ya. Oh, ini ularnya nih. Ini semua dari flowers. Chinese New Year. Semua dari flowers tuh. Panda. Happy New Year. Gongsi. Oke, guys, ini namanya Spear. Ini temporary atau Kagak, permanen nih? Nyala terus. Oh, nyala, emang bukan temporary event ya? Bukan, nyala terus. Kadang ada iklan, maksudnya ada orang pasang iklan di Spear ini. Oke. Kadang bertema kayak emoji atau kayak tiba-tiba dia jadi bulan atau jadi bumi. Nggak tahu nih sekarang lagi apa nih. Sih dalamnya AR ya, ini augmented reality. Augmented reality experience gitu. Guys.
si Itu. U2 residence di sini. Oh itu konser tuh di sini ya? Yang Sphere itu? Ya, di sini tuh istilahnya residence kalau di Itu tuh. apa namanya? Di Las Vegas. Jadi kalau kayak Bruno Mars residence Mandala Bay, itu artinya Nice. dia suka konser reguler di situ. Setahu gue di Las Vegas yang residence ada Maroon 5, ada U2, ada Bruno Mars, ada Katy Perry. Siapa lagi? Oke, nice. Hey guys, good morning. We're leaving Las Vegas today, heading back to LA. So it's been good night. Lots of lights. You can see some, like light decoration and stuff. It's pretty lively here, unlike in LA.